बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा मेष राशि पाई अगस्त 2024 मसीहाटे किपरि रहिबो। मेष राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई अगस्त मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण रूपरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति एही अगस्त 2024 रे किपरि रहिबो से विषय रे विस्तार रूपरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल देबारे सक्षम हेबे एवं भिडियोर शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानंकर प्रतिकार विषय मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने अगस्त 2024 रे मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। तो बंधु माने अगस्त मासर आरंभ रे आपणकर मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे जानिबा। तो बंधु माने राशि चक्रर प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं मेष राशि रो राष्ट्राधिपति हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती एवं मंगलंक सहित गुरु मध्य आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती सूर्य, पंचम भावरे बुध एवं शुक्र, षष्ठ भावरे केतु, एकादश भावरे शनि एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती राहु। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। मात्र 26 अगस्त को मंगल आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तो 26 अगस्त परे आपणकर स्वास्थ्य रे टिके समस्या आसीपारे। आपणको आपणकर समस्त कार्य रे टिके अधिक परिश्रम करिबाको पड़िपारे। आपणको निजर कार्य पाई अधिक भागदौड़ मध्य करिबाको पड़िपारे, ट्रावेल करिबाको पड़िपारे, जहा फल रे आपणको मध्य रे थक्कापण देखा देई पारे एवं मुंड बिंधा भली किछि समस्या मध्य देखा देई पारे। तेबे 26 अगस्त पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। 26 अगस्त परे आपण टिके निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखंतु कारण तृतीय भावटी को कुंडली रे एते भल बोली विचार करा जाय न थाए। तृतीय भावटी होइथाय साहस एवं पराक्रमर भाव। तो अधिक परिश्रम करबा फल रे आपणकर स्वास्थ्य रे टिके समस्या देखा देई पारे। एबे जानिबा आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबो एही अगस्त मासटी। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य देव एवं सूर्य आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे बुध एवं शुक्र विराजमान अछंती। तो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे आपणकर पंचम भावरे दुईटी शुभ ग्रह विराजमान अछंती एवं 16 अगस्त को सूर्य मध्य निज राशि अर्थात आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तो एहार एसबुर प्रभाव रे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति एही मासटी रे बहुत भल रहिबो, जाकी सर्वश्रेष्ठ रहिबो। एही मासटी आपणक पाई सर्वश्रेष्ठ रहिबो कारण पूरा गोटिए वर्ष रे सूर्य केवल गोटिए मास पाई ही निज राशि रे रहिथांती। तो विद्यार्थी मानक पाई 16 अगस्त परठारु समय बहुत भल रहिबो।
ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆଡମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଅଟେ। 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିଜ ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 25 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 25 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଏବେ କୌଣସି ବି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
किंबा आपणको गृहरे कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करने पाई चाहूचंती तेबे निश्चय आपण करिपारिबे। आपणको पाई समय शुभ रहुछि। भाग्य आपणको साथ देव। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। तो बंधु माने आपणको कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव। आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछन्ति शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति। बंधु माने आपण माने जानती जे शनि नवेम्बर 14 पर्यंत बक्री अवस्था रहिबे। तो जे पर्यंत शनि बक्री अवस्था रहिछन्ति अर्थात आपणकर एकादश भावरे अछन्ति से पर्यंत आपणको शनि दशम भावर फल मध्य प्रदान करिबे। तो जहा फଳରେ एही मासरे आपणकर काम कार्य एक बहुत बड़ परिवर्तन होई पारे। आपणकर ट्रांसफर आदि होई पारे। आपणकर व्यवहार रे मध्य परिवर्तन देखा देई पारे। आपणकर चतुर्पार्श्वर परिवेश रे मध्य परिवर्तन आसी पारे कारण शनि एठारे बक्री अवस्था अछंती एवं आपणको दशम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। एही मासरे आपणको पाखकु बहुत अधिक काम आसी पारे एवं आपणको टिके अधिक परिश्रम मध्य करिबाकु पड़ी पारे। तो बंधु माने एही मासरे आपणको पाई परिश्रम तो अधिक रहिबो एवं परिश्रम अनुसारे आपणको फल मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकर क्यारियर रे ग्रोथ हेबो एवं आपणकर समस्त कार्य गुड़िक सुरुखुरुरे मध्य होई जिवो। आपण समस्त कार्य गुड़िक संपूर्ण मन ध्यान दे करिवे एवं समस्त कार्य रे सफलता मध्य लाभ करिवे। काम कार्य रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति होई पारे। आपणकर समाज रे मान सम्मान वृद्धि पाइबो। ऊपर ऑफिसरक ठारो आपणको किछि सहयोग प्राप्ति होई पारे एवं जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नथिला सेमाननको नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि कारण एही मासरे सूर्य आपणकर भल स्थिति रे अछंती। एहा सहित मंगल एवं गुरु मध्य बहुत भल स्थिति रे अछंती। तो क्यारियर को नहीं एही मासटी बहुत सर्वश्रेष्ठ रहिबो। व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि तो एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति मध्य बहुत भल रहिबो। व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाय आपणकर सप्तम भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति शुक्र पंचम भावरे अछंती एवं बुधଙ୍କ सहित अछंती। बुध हेउछंती व्यापारर कारक ग्रह। बुध एवं शुक्र पंचम भावरे रही आपणकर एकादश भाव लाभ स्थान को देखुछंती। एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बहुत अधिक लाभ देखा जाउछि। एही मासरे आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि हेबो। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। रोजगार रे वृद्धि आसीबो। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जहाको करिबा द्वारा अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर प्रतिकार हेबो। आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण एही मासरे प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं मंगलंकर बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः एही मंत्र को प्रत्येक दिन आपण 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। समस्त अशुभत्व खंडन हेबा सहित आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। आपणकर जीवन मंगलमय हो एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।